أسلامه أنفق بارد منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. سمارة تمناي. ولسا اسلامو انسكرا هيرلا على كاولي هيرلا ام بمين على فهيرلا على كوكاني ام استراتورو مين ندو كولينغا على كدو اناچه ام استراتورو مين الله را على كدو اناچه anga jamana ala ka baski anga jamana ala ka lakana anga jamana ala ka kishi mɔgɔ yɛrɛ ka n'an ka jamana ye ala ka hɛrɛ k'an n'olu ye an ka silamɛya ala k'a dɛmɛ silamɛya dɛmɛbaa bɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ la ala ka hɛrɛ k'an n'u ye an ka maabaw an ka ahlu bayitu an ka sherifiw ala k'u mɛn ɲɛfɛ ala k'an yɛrɛw kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye ni seyidina aliyu yɛrɛ bonya na barika ye sallallahu rasulullah o kɔ asilama namoro ye an ye layidu min ta aw ye n'o de ye gazuwatu karanga seyidina ali asadullah al-galibi seyidina aliyu a ye karanga kɛlɛ min kɛ n'o ye karanga 7 kɛlɛ min kɛra seyidina aliyu fɛ ni ala sɔnna ni y'an sigi ko fɔlɔfɔlɔ ye baara daminɛ na kura ye an kun ye layidu min di aw ma n ko ni ala sɔnna ni ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya an ma an bi baara in daminɛ o tuma an y'a daminɛ siɲɛ fɔlɔ la baara ma ɲɛ an bolo siɲɛ filanan na baara ma ɲɛ an bolo o tuma ni ala sɔnna ni y'a siɲɛ sabanan daminɛtɔ ye nka ni y'a kasɛti fɔlɔ ye sabu baara kɛ minɛnko gɛlɛya de banna o de y'a to fɔlɔ ni filanan bɛɛ tiɲɛna an bolo an y'a dɔw kɛ image ma sɔrɔ an y'a dɔw kɛ sɔn man ɲɛ o tuma u y'a ɲini an fɛ k'a fɔ fo an ka segin a kan yɛrɛ ni ala sɔnna karanga daminɛ tuguni n'o y'a daminɛ ko sabanan ye nin ye o fɔlɔfɔlɔ ye a bɛ fɔ min ma ko premier épisode a volume 1 n'a jara Allahu Taala ye nin y'o baara daminɛtɔ ye an ye karanga in yɛlɛma k'a kɛ tubabukan ye n'o ye faransɛ ye mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min na an b'a kala faransɛ la k'a kala bamanankan na n'o ye malika ye julaka mandenka seguka ka kɔni o tuma ni mɔgɔ min bɛ bamanankan mɛn i bɛ faamu sɔrɔ a kan mɔgɔ min bɛ tubabukan mɛn i bɛ faamu sɔrɔ a kan wa an y'a kɛ tubabukan fana ye an bɛɛ bɛ se ka min faamu mɔgɔ o mɔgɔ ye tubabukalan kɛ i bɛ se ka faamu sɔrɔ min kan walasa a ka se ka faamu
aw fo min ma ko tubabu kan fɛgɛmani walasa an ka se k'a faamu sabu an tɛ tubabu ye an tɛ arabu ye nka an ye bamananw de sabu an ye farafinw de anw fɛ yan nɔ an ka kan ye bamanankan ye o tuma o bamanankan n'an ko an bɛ kan o kan nati an ka diinɛ na an bɛ nana ye nacogo la an bɛ se k'a faamu cogo min na dɔrɔn o tuma ni ala sɔnna aw balimakɛ ani aw denkɛ ani aw ka kalanden n'o ye Ali Sangare o de ye wajulikɛla aw ɲɛkɔrɔ mɔgɔ min bɛna kala aw ye nansarakan na o de ye Abdul Fatahu Sidibe n'o ye an ka nansarakɛ o tuma an ka kameratigiw bi yan Lasina Kɔnɛ technicien fana bi yan an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye o kɔ tɛmɛnen kɔ fana mɔgɔ o mɔgɔ ka dɛmɛ y'an sɔrɔ yan karanga daminɛ na an ka dugawu b'u ye an ka barikada b'u ye ani an ka waleɲuman dɔn o kɔfɛ an fana ka ci ye mɔgɔ minnu sɔrɔ n'u nana wele jaabi k'a fɔ walanda in u ti fɛ a ka f'u kɔ an ka foli b'u ye an ka dugawu b'u ye wa an ka barikada b'u ye o kɔfɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn delila ka ni walanda in baro bɔ ni maana in baro bɔ ni histoire in ɲɛfɔ n'o ye karanga ye an ka foli an ka barikada ani an ka waleɲuman dɔn an b'a ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛ dugawu ɲini silamɛw fɛ nin baara in ma nɔgɔ walanda in ka ja kosɛbɛ an bɛ dugawu ɲini silamɛw fɛ u ka dugawu k'an ye u seko la silamɛ ka kɛlɛkɛmuru ye dugawu ye wa ni ala sɔnna nin tariku in kɔnɔna na n bɛna fayida caman d'i ma silamɛya yɛrɛ yɛrɛ la n bɛna fayida caman d'i ma Seydina Ali yɛrɛ la n bɛna fayida caman d'i ma ahalul bayitiw la n bɛna fayida caman d'i ma ka bɔ kuranɛ na n bɛna fayida caman d'i ma i yɛrɛ magoɲanaw diɲɛ mago la n bɛna o sɔrɔ sira caman f'i ye ni ala sɔnna o kɔ tɛmɛnen kɔ komi arajoso caman fana ka demande b'an bolo yan k'a fɔ karanga n'an y'a kɛ direct kan ka d'u ma o k'a passe an ka foli bɛ o arajow ye bon kɛrɛnkɛrɛnnenya an yɛrɛ ka dugula arajow an b'u fo arajo mara dɛmɛ joyi la arajo jamako joyi la arajo kandali show joyi la arajo bango kunkan bango arajo Jɛdugu FM bɛlɛko ayiwa an ka foli b'u ye ani Fana arajo Marakakungo arajo an ka foli b'u bɛɛ ye u bɛɛ ka demande bi yan bɛɛ kɔrɔtɔn bɛ kasɛti ninnu kɔnɔ an bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini u fɛ an baden caman fana bɛ Bamakɔ yan minnu yɛrɛ pereselen don nin baara in banni na nka baara don baara min a mago bɛ courage la baara don baara min a mago bɛ timinandiya la sabu a baara ka bon o tuma an bɛ dugawu ɲini silamɛw fɛ inshallah o kɔ tɛmɛnen kɔ fana a b'a kalama cogo min na an bi a bila heure kelen kelen la ni heure sera k'an bila yɔrɔ min na a b'an kɔri ye an bi a bila yen ɔ ni ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya an ma don wɛrɛw la n'a jara ala ye an bɛ sigi nin kɛnɛ kelen kan inshallah an b'a ɲɛfɔ an bɛ fɛ ka karanga baro bɛɛ bɔ ni ala sɔnna nin sigiyɔrɔ in na yan o tuma ni heure y'an bila yɔrɔ min a y'an kɔri ye an k'a bila yen ni ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya o tuma an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta o yɔrɔ la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye karanga kɛra cogo di sababu jumɛn nana ni karanga ko ye Seydina Ali yɛrɛ taara karanga la cogo di a taalen karanga la mun bɔr'o kɔnɔ a seginna cogo di a seginnen kɔ mun bɔr'o kɔnɔ ni ala sɔnna an bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yen n bɛ dugawu ɲini silamɛw fɛ wa an ka dugawu bɛ silamɛw ye ala k'an nɛɛw foni tiɲɛ kan an bɛ min fɛ tigitigi nin dugukolo in ka hɛrɛ la ala k'a k'an ye samiya ni tilema ala k'a nɔgɔya an bolo ka diɲɛ diya an na ala ka lahara yɛrɛ diya an na an ka fariganbaatɔ ala ka kɛnɛya sabati an n'u ye an baden minnu bɛ tugan na papiye ko gɛlɛya bɛ minnu na ani baara ko gɛlɛya an bɛ dugawu k'u ye an baden minnu fana bɛ kaso la nkalon kan tɔɲɔni sira kan u tɔɲɔnen don ayiwa k'a sɔrɔ u ma foyi kɛ baga kɛra minnu ma ala de b'u dɔn jama cɛ la an y'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye ala ka bɔda d'u ma ala ka bɔda d'u ma ayiwa muso minnu ka furuko gɛlɛyalen don ani cɛ minnu ka musoko fana gɛlɛyalen don u ka dugawu bi yan o dugawu ɲini an b'a kɛ
ni ala sɔnna nin kɛnɛ ninnu ye kɛnɛ bɔ n'an ye fɛn o fɛn fɔ nin kɛnɛ ninnu kan ni Seydina Ali yɛrɛ bonya na hɔrɔma ye an dalen b'a la siga foyi t'a la ala b'a dilan ala k'a mɔgɔw ɲa ni kɛra hɔrɔma ye sɔl ala Mustafa Karim. Naam. La première épisode de l'histoire de l'imam Ali aux 7 blocs. A ko nin ye Seydina Ali ka karanga 7 tago fɔlɔ ye n'a jara ala ye silamɛw Seydina Aliyu Asadulahi Galibi bonyaw ni karamaw kɛ bɛ ze cɛ min ye ala ye cɛ min bonya ni k'a ɲɛda bonya ala ye cɛ min karama ni k'a ɲɛda karama ala ye fani siriyara cɛ min kan ni bonya kɛ bɛ ze ani karama kɛ bɛ ze Seydina Aliyu Seydina Ali o tuma Seydina Ali yɛrɛ a bɔra mɔgɔ minnu na n'o ye a bangebaaw ye Seydina Ali bangebaaw cɛmanw Allahu Taala fani siriyara Seydina Aliyu kan ala ye a sɔn ayiwa bangebaa tanna ala y'a sɔn bangebaa tanna wa Seydina Ali yɛrɛ ala ye Seydina Ali sɔn tɛnɛmuso 6 la nka a bangebaa ta in na a bangebaa bɛɛ sara k'a sɔrɔ ma don silamɛya la fɔ 2 Hamza ani Abbas Hamza de donna silamɛya la ani Abbasi o de ye Seydina Ali bangebaa minnu donna silamɛya la o y'o ye cɛmanw na Seydina Ali yɛrɛ wolofa o de ye Aba Talibi ye Aba Talibi ye Seydina Ali fa ye Seydina Ali yɛrɛ bamuso sanuma o de ye Fatumata bintu Asadu kitabu dɔw ko Fatumata bintu Usudu o tuma Usudu ni Asadu a bɛɛ kelen o de ye Asadulahi Galibi o ye a bamuso sanuma ye ni ala sɔnna kabako minnu bɛ Seydina Ali la inshallah an bɛn'o ɲɛfɔ ye to kɛ na. Nous nous mettons sous la protection du Dieu Tout-Puissant. An bi an yɛrɛ bila Allahu Taala ka tanga kɔnɔ se bɛɛ bi ala min ye nin ye tiɲɛ dɛrɛ n y'o fɔ a ye n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a ye ala tanga ɲini silamɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ a kan ka ala tanga deli ka bɔ sɛtanɛ dangane tɔɔrɔ ma layin rajim. Naam. Contre les mauvais rois. ala k'an kisi masajugu tɔɔrɔ ma masakɛ jugu tɔɔrɔ ma masakɛ cɛnikɛlaw masakɛ kafiriw masakɛ dɛsɛgolaw a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'an kisi tɔɔrɔ ma o masakɛ jugu o masakɛ kafiriw olu ni Seydina Ali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah karanga la ala ka duwawu n'u cɛ. Naam. Contre les mauvais féticheurs. wa ala k'an kisi domajugu tɔɔrɔ ma domajugu o ye fɛn ye mɔgɔ kan k'i yɔrɔ janya fɛn minnu na cɛnikɛlaw jusɔnnaw bolisɔnnaw ala ka duwawu n'u cɛ. Naam. Et contre tous les maux de la création. wa ala k'an kisi Allahu Taala ka danfɛn bɛɛ tɔɔrɔ ma Allahu Taala ye fɛn o fɛn da nin dugukolo in kan an bɛ ala ta ka ɲini ka bɔ a bɛɛ tɔɔrɔ ma i ye fɛn o fɛn dɔn i miiri bɛ fɛn o fɛn na minnu bɛ kɛ kɛnɛ kan ani minnu bɛ kɛ dibi la ala de b'u dɔn anw tɛ foyi ye ala ka jɔnja silen kɔ n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka ala ta ka deli o de la alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko Seydina Jibrila alayhi salatu wa sallam a ko Jibirila kun bi k'ale Muhamadu degi a'uzu billahi mina shaitan layin rajim fɔlɔ ko Jibirila kun bi ka nka Muhamadu degi nin de la ko Jibirila ye Muhamadu degi kumakan fɔlɔ min na k'o de ye a'uzu billahi mina shaitan rajim a b'a janto a la n'a bɛ ko o ko daminɛ a ye nin fɔ n'i bɛ dumuni kɛ nin fɔ kitabutigi ko ni mɔgɔ min bɛna dumuni kɛ n'i ko a'uzu billahi mina shaitan rajim ko sɛtanɛ jigi bi tigɛ ko nin yɔrɔ foyi tɛ sɛtanɛ bolo tuguni e ka dumuni dunda nin na a bɛ fɛn o fɛn kɛ a ye ala ta ka deli mumuni wakili ye ala de ye mumuni jigi d'a ma ala de kan mumuni kɔsɛmɛ yɔrɔ ye ala de ye
o kuma ko bi ke mu'min fa kan ga jandu ala wele lila ala ka duwane shaytan ce shaytan mi sayyidina aliyu idilla ka shaytan min kungolo tike me ko be laydu be allah ta'ala ne shaytan bulu ka fo fengo fengadi abeke wo fo je ka wuli tisa ola an ne shaytan fa woro ba be ka fa nyanga tuni kateme no de sayyidina ali ga zuru kafar ke ga shaytan fa ka kungolo tike ka wala pew shenjamu me laydu min bi ani ala ce o de ye isako ke laydu min ma de ala ce o de ye mingadi ye ake laydu min ma de ala ce o de ye mingadi ye afo ngani sara do min bi do jare mo khon way ti saduna fo jien wuli do mais atuma muyin ze shaytan e jine de melekete mais ay ala batu ke vezela ay to chamal dro mais atoko avandiri yani shaytan to che o de aywa jine abora jine ala fe aywa azazilu kabo jine ala fe ka yira kabo golula ka kamondo ala ka bla meleke do ka nyema yala abulu dige ala batula doni ba ko dugukolo yoro shite sibiri yengele ti soro dugukolo fanshi nima shaytan ka ala batu yoro soro jine robe o mawbara min garo le jara Allah ta'ala ala e kamando ala ka yele na sanfa ka bla meleke do nyema yala mais ala batula ba dogarabi ala batula ba mo sarabi ala batula ba tachanabi ka ke daga debi ko sabu ko yere bunya ki yere yanga ay ala susu shingile oh ni najew kana on balu tuko la jami misri kono ne ni la jabi kana on balu tuko la janga deme o konnana ni ni la je kana alla janga baraka yoro la abin ci misya on yero ka islami ala billahi ay don bo nyinga shaytan na dalina halakili ci jurmu dingile ay jurmu kele mingi ala ya tacci mo robbe ka halak ako bo ni ti shule adama e bonga ne mana ni ti shule adama e bonga ka bakolo la ni ti shule adama e nga daga bika nga malédiction bika ajigina abe jigi do me ajigina iraq di shaytan gena ka bakolo la ajigina dugukolo mi nga o dugukolo dugu bena iraq jamana ma ni ya soro sote me so na le jo abina yoro mi o de bena iraq ma amba hawo bina yoro mi o de bena jeda ko wajida mamaka arabi saudiya otuma ni ko munu yere abi mo lakala fe jamana jogo dengele ala ya tache me ni do na nga du kono bi ni do na nga sigida kono bi ni na nga deme kono na nga mistri kono bi amini ni jogo nyona joli ke allah taala la dongo do ni fengenda na ala ma idaga nga ira do ala ka daga bika ala ka ngishe shaytan toromo shaytan maïla na nous commençons par le nom de Dieu. Namurai anya zizini Allah ta'ala to baraka boy ni chesa nga sebbe bi sege ala mi makoni ala mi sawara wolo vla glo anuna naka ala ya gunoy mo shita do ni ala yarete ala mi duguma fara wolo vla feve duguma naka ala ya sena ka fogay ama de menyi fulfe an ngambe wala na le clément qui manifeste sa clémence. Dieu hine lobole kodo tigi koni masam ye Dieu hine lobole masay Dieu nema kerengerele ala lobole ala ka Dieu nomo lobo kafri islamé ndefu ila bebi dostoro Dieu nema la Dieu nema sirinde islamo de mala ha ala ka nema min labora jena nema dengele mi jena ala ya labo jinaw ne adama dew ni meleka bebe nonana fo ata ci semo on gamel wala mo
Sayyidina Ali ka alabako do kana ɲina dɛ karanga a kasɛti fɔlɔ do n bɛ to ka fara ye kuma caman n bɛ yɔrɔ dɔ d'i ma n dɛmɛ dɔ kana ɲina olu kɔ dɛ olu ye fayidaw ye minnu b'i dɛmɛ olu ye fayidaw ye minnu bi baara nɔgɔya i bolo ɲɛnamaya fɛn caman b'i y'a kɔnɔ n dɛmɛ dɔ o fayida ninnu ye fayidaw ye minnu b'i lakala fɛn caman na i tɛ minnu dɔn n bɛ to k'o d'i ma n da to Sayyidina Ali kabako dɔ bɛ Sayyidina Aliyu la n'o ye mujiza dɔ ye Ala ye mujiza 100 caman kɛ a burankɛ la n'o y'a binakɛ de ye n'o ye kira sallallahu alaihi wa sallam Ala ye mujiza 100 caman kɛ kira la nka Ala ye mujiza dɔ kɛ Sayyidina Ali la a b'o kɛ Ala ka danfɛn na dɛ o ye tiɲɛ Sayyidina Aliyu bɛɛ b'a kalama Arabi Saoudite Makan Alikaba ye Ala ka so ye tiɲɛ don don jumɛn ye kabi kunungun mais Arabi Saoudite jamana kɔnɔ ni kira min nana n'o nana Ala ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'o taara yanni mɔgɔw ka Ala ko bila Ala ko bi kɛ Alikaba kɔnɔ mais ni mɔgɔw ɲinana o tuma weleda mana jɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ ɲina ni mɔgɔw ɲinana mɔgɔw sɛtana bɛ se mɔgɔw la Alikaba kɛra commerçant ka yɔrɔ ye san caman Alikaba kɛra boliso ye san caman tuma min na n'a kɛra boliso ye Nabila Isa alayhi salam o taalen kɔfɛ mun kɛra i k'a dɔn ni muso min kun lasirila ni muso min lajɔla ni muso min ye garisɛgɛ sɔrɔ muso min mana kɔnɔ ta o muso de bɛna Alikaba kɔnɔ boli minnu bɛ yen Lata ni Uzaw e ka faamu na kɔndɔrɔ ni sanɛ minnu bɛ Alikaba kɔnɔ jo o muso de bɛ n'i suli jo ninnu kɔrɔ boli ninnu kɔrɔ kɔndɔrɔ ni sanɛ ninnu kɔrɔ Lata ni Uzaw kɔrɔ tɔfɛbila ni biɲɛjugu ninnu kɔrɔ k'a sara boli la Ala n'a mɛ zara i la n garisɛgɛtigi don den ye cɛ wa muso don n t'a dɔn ni e tɛ den ye bɛna wolo wa a tɛna wolo ne tɛ a dɔn ni e tɛ ne bɛna tɔ a la wa n tɛ tɔ a la wa ne t'o dɔn ni e tɛ n'a mɛ zara i la sa ka zɛmɛ i la ka n jigi da i kan i ka ɲama ne bɛ jigin k'a kɛ hɛrɛ la i ka ne bɛ jigin na Arabi Saoudite bilahi ni muso o muso fana b'o kɛ tellement que a ko jarabi b'u bolo tellement que a sɛtana ɲa b'u bolo muso o muso ban'o ma o ma se ka jigin dɔw den tora o kɔnɔ dɔw tora jiginni na mais i k'a dɔn Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anha a bamuso sanuma bamuso min ka bon ni bamuso caman ye Fatumata bin Asad a garisɛgɛlen Sayyidina Ali la wɔrɔbɔ la Asad la Galibi la Sayyidina Ntɔba la bonya tigi Sayyidina Ali karama tigi Sayyidina Ali a bamuso de nana don Alikaba kɔnɔ k'a bɛ n'i suli boli ye musokɔrɔba in ma se ka suli abada ayi a ma se ka suli fiyewu a ye ko bɛɛ kɛ a ma se ka biri a ma se k'i sigi a ma se k'i da duguma tuma min n'a bɔra Alikaba kɔnɔ ka na kɛnɛjala kan a b'i suli a b'i sonsori a b'i biri a b'i da foyi t'a la nka n'a nana se boliw ma n'a ko a b'a kɛ a tɛ se a bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ nɛgɛ don a kɔ la de a tɛ se ka biri fiyewu a tɛ se ka biri sabu cɛ min bɛ a solo la cɛ min bɛ a kɔnɔbara la n'o ye Sayyidina Ali ye o tɛ se ka boli bato cɛ min bɛ a kɔnɔbara la n'o ye Sayyidina Ali ye Ala ka maa kɔrɔtali Ala ye cɛ min bonya ni k'a ɲɛda bonya Ala tɛ sɔn fiyewu suli ka kɛ n'o ye boli ye ayi mais Sayyidina Ali kɛlɛ a ye jateminɛ kɛ ko Nabila Isa kɔfɛ tuma min n'o y'a ɲami ta ka Ala k'o fereke diɲɛ na ta mɔgɔ o mɔgɔ wolola Arabi Saoudite i ba y'i suli n'i ye fo Sayyidina Ali kabi cɛ min ma balo kabi cɛ min ma bange kabi cɛ min ma wolo a bɛ Ala ko la kabi cɛ min ma wolo jurumu t'a la ka wolo a jurumu ta ka baara kɛ diɲɛ na fo ka taa sa a ma Ala sɔsɔ Sayyidina Ali kana to la fiyewu mais mɔgɔ don misayi don mɔgɔ bɛ se ka fili
mais Sayyidina Ali e bara fon fange jina ya bekni amure comme madola iba so bi ko do fo ka bo luke olu do e pmowe minu mi fo obuma kire ba fo karo luke obuma olu fana e kire joro de sabu nunu ye calendrier we ina fo bi tarku do bo ko grede sabo tunna ku kono otuma ko cheni do be ko jibo bulu ku gerlo ko jimlo bi na kenna sabo fa ku ko kire ko chema ko chaga jidu mo ko cheni ko jitadi ko Sayyidina Ali ko cheni fa o ko kire ko alima kibina baga chema da nimbe kuwe ni ye che ni che kuwe khaira awla ko Muhammadu te Sayyidina Ali ko abi ala de ko Muhammadu ni Sayyidina Ali ti je mola galoka ko Muhammadu ti moye flila ki tola Sayyidina Ali opma kabi chemma wolo ajemeni ala kelebanje masiga shuli buli Sayyidina Ali karbala wajhahu ani cheberata kelenya ala ya bonye ni bonya keveze bonya ubo Sayyidina Ali la utala ka davena billahi dobina afoko kiradu afo ho chendo kira Muhammadu ka bonya yere be Sayyidina Ali law sabu ngo Sayyidina Ali buranga e kire Sayyidina Ali koraka e kire ngo e bonya kira yere valeur ni kira bonya de Sayyidina Ali bonya aka bonya be ni me kira ka boni fe be bo kira ka valeur be dara fe mi nga Sayyidina Ali kele do ana zuriyo hashidi bonana togena le miséricordieux amnya zizini ala to barka may Allah ta'ala min lahara nema karangara le masal oh ngati binanda ndega makoy na le tout puissant et le sage ala min fanga betigi ani doni masal masa korobadu doni bebe ala mina odo wana bi minge ati sara davena amogo te davenga demena wajigi te davenya de kaire angame o alama wahidu la sharika lahu anya azizu to barka may na ensuite que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohammed namura ambi solli anga kira bele bakano e tangaba kira kishiba kira anga sababu nyuma kira natwe Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam na et sa famille ani Muhammadu kadima sanmu na et ses compagnons qui étaient sur le droit chemin ani Muhammadu jengo nyuma minu mume Allahu ta'ala ka siratika kileleka no e chinstra na que la paix et le salut soient sur notre imam Ali wa ala ganne man kisi jidi anga Sayyidina Ali raka no e anga almami belebele boy no e Ali we asad le galibi ni chinsa Sayyidina Ali min ni salatu bi change Sayyidina Ali mina azuro ni yonje Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad ala ganne mana kisi jidi kira Muhammadu ka ko ale kira Muhammadu somugo yayi iya soli ke kira ka soli bi cheri yoro me Sayyidina Ali o chenda ala ya fara chemi mballe ma jena ni sara yoro bi dal jinana aljina Sayyidina Ali chemi ndona islamela kasura ka dogo chemi ye baya ke katugo kira la sallallahu ta'ala wasallam oh ye uya ngore kun ko o baya ko be chogodi ango pumate baya la sotole fuite baya la Qur'ane de baya fo islame ga dalu Qur'ane me mogo ka baya kele o ko ni ka bako dai ah islame be ga dalu Qur'ane o kuma yana nga nyonva anika nyonne ni anga sage Qur'ane na kuma Qur'ane yere mu vo baya kula islamu ga dalu ala kira sallallahu ta'ala wasallam yana nga nyonva baya bita baya tita chete baya chedo o kuma anga sage de ala kira mu vo baya kula sallallahu ta'ala wasallam islame be flale ke kira ne kira ga sahabo ay sahaba kele vo sahaba kele min do islame la no ma baya ke ati karamo chitsi ga foko be ay amme muna bangara bayala sabu anjugo mai bangara bayala sabu andi cheka bangara bayala sabu lebu mi mana nanzuna bayala beba do ka fa islame dote hali bayak maga sabe vo la giye kono
ni yɛrɛ ni maa ko i ma ko fɛn bɛ bolo yan yanni i ka ban fɛn la a fɔ mun don n'a y'a yiri la i b'a lajɛ kɛ n'i y'a ye n'i kabako yɛrɛ kana fɔ tiɲɛ tɛ dɛ a ɲininka e bɔra ni yen mini ala mɛ anw ka kodɔn anw ma kodɔn baya tiɲɛ tɛ diɲɛ kura don n tɛ kabako da ye a b'a hakili to a la n'i ye fɛn o fɛn ye mɔgɔ bolo kana ba la fiyewu a fɔ a ye nana ye n'a nana n'a ye a fɔ a k'a ɲɛfɔ mun don n'a y'a ɲɛf'i ye a ɲininka i bɔra ne mini n'a y'o ɲɛfɔ i b'i ta fa bon a silamɛw baya b'an bolo a ye to n ka yira a la layidu 6 don kuranɛ de y'a fɔ mais n bɛna a ɲɛf'i ɲɛna n bɛ tila ka bɔ o f'i ye mais n ti fila fara ala kan a silamɛ mɔgɔ min ye fila fara ala kan o silamɛ dɔ ye boli sɔnna ye silamɛ jo sɔnna ye silamɛ ala ka fila fara ala kan ala ye kelen ye o de y'an da o kelen de y'an da o kelen de bɛna an faga o kelen de bɛna an wuli k'an ɲininka lahara n ti fila fara ala kan ale ni filanan n ti suyɛni kɛ mais a silamɛ o zon ye silamɛ mɔgɔ min ka baara ye suyɛni o silamɛ ye hali fɔlɔ kafiri bamanan ti suyɛni kɛ bi la o tɛ makan ko ye o tɛ madinɛ ko ye anw fɛ mali la yan hɔrɔn ŋamalen mana minɛ suyɛni na i ka muso ko gɛlɛyara o dugu la bilahi so layidu 3nan ko n ti jɛnɛya kɛ hɔrɔn ŋamalen kun mana jɛnɛya kɛ a bɛ taa juru don a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ faga kungo kɔnɔ bilahi hɔrɔnya gulɔmina bilahi gulɔmina nka misiri dungew ko ka layidu ta dɔrɔn n ti jɛnɛya kɛ mankan wulila yen n ti namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ namara aw ni ala cɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min y'a namara k'o t'an dɔ ye mais ka layidu ta dɔrɔn n ti namara kɛ an dɛsɛra k'o kɛ kabako tɛ nin a layidu ka 5nan n ti mɔgɔ faga n ti n den faga ka layidu ta n ti mɔgɔ faga mais olu tɛ se k'o layidu ta o u bɛ mɔgɔ faga min na misiri kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn u bɛ mɔgɔ faga min na jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn u bɛ suya min na mɔgɔ sogo ɲimi min na diɲɛ na bɛɛ b'a dɔn u bɛ mori juguya min ni dabali jugukɛ min na ka mɔgɔw faga bɛɛ b'a dɔn tɛ se ka layidu ta nka i ka se ka dɛsɛ k'a ta o ka kusa i ma i k'a fɔ nkalon don o tɛ yen tɛ se k'a fɔ layidu 6nan n'o ye laban ye ko ni ala kira sallallahu alaihi wasallam n'o ye n bila baara ɲuman min na labɛnnen b'a kɛ mais kira ye mɔgɔ min bila baara la n'i k'i t'a kɛ o tigi ye silamɛ jumɛn ye bon n'o kɛra silamɛ kɔni ye mamadu kɔni ka mɔgɔ tɛ fo mɔgɔ de ka nin faamu nin ye baya 6 ye kɛlɛ bɛ nin na e ale tɔgɔ bɛ nin na han e ye karamɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ bɛ nin na nin ye kuranɛ haya ye wa bɛ kuranɛ kɔnɔ kɛlɛyɔrɔ foyi tɛ baya la dɛ boli t'a la n'i m'a kɛ a mɛnɛ kɔfɛ n'i banna a la i banna ala la bilahi mɔgɔ o mɔgɔ ye aya kelen ba i ye aya kelen mɛn kuranɛ na ka ban k'a kɛ o tigi tɛ silamɛ a bada an ka silamɛya ka di ala ne de wɔrɔ a bɛ kuranɛ na o y'an ka dalilu da ye n'i ye kuranɛ da yɛlɛ suratul bakara baya b'o kɔnɔ suratul maida baya bɛ yen aya 7 suratul mumtahina aya 12 baya bɛ yen ala ko o yɔrɔ la o prophète quand les croyants viennent te prêter serment d'allégeance ko ni ala danyabaw nan'i fɛ ala danyaba musoman ninnu dir'i fɛ baya d'u ma o y'a sɔrɔ muso dɔw labɛn k'u bɛna don silamɛya la sungurubaw b'a la sow b'a la cɛbɔgɔlaw b'a la ala ye kira muhamadu averti yan'u ka se muhamadu ni ninnu sera baya d'u ma n'u sɔnna d'u ma n'u ma sɔn o gɛn kuranɛ ko ten suratu fatuhu ala ko n'i y'a sɔrɔ baya ko kuma ɲɛfɔlen mɔgɔw ye kira ye baya tacogo fɔ k'a fɔ n'i ye cɛ i b'i tɛgɛ da kira tɛgɛ kɔnɔ ka 6 ta n'i ye muso ye ala kira b'i a tɛgɛ wuli sanfɛ i b'i tɛgɛ wuli kira b'a fɔ i bɛ segin a kan walima ni muso bɛ yen min ye baya kɛ o b'i tɛgɛ minɛ kira b'a fɔ a bɛ segin a kan ɲɔgɔn nin kɛra min kɛ nafiki dɔw nana bɔda ɲini bayako la ma n'i ti jɛnɛya kɛ n'i ti suyɛni kɛ diyagoya ye maa kelen seereya o ye nin question posé kira kun kira m'a jaabi dɛ
ala ye jaabi min di o la an ka jɛ k'o jaabi lamɛn kuranɛ dayɛlɛ suratu fatihu suratu victoire verset 10 ala ko cogo di ala ko ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole le serment ne font que viole qu'à son propre détriment. Et quiconque a rempli l'engagement envers le tout miséricordieux Allah, Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense. C'est très clair. Alors que tu vois, ceux qui te prêtent serment d'allégeance, comme Mohamed Mina, les Bayata, les Douorota, Baya, Mohamed Mina, les Kalengaïda, et Mohamed Tegakono, Walma Karamoga Tegakono, Walma Kalmami Tegakono, ne font que prêter serment à Allah, ou Tigata au Boloda, ou Bugata Alade, ou Alade ou Chere, mais Jena, New Sharing, Alade ou Chere, Bugaka Alade, cannot be Kono Kibiki Kalemi, Kibika Hui, Ibika Alade. La main d'Allah, Allah ka deme bolo, est au-dessus de leur main. Obi au fla bolo savet, mo mina naba kali, conditionni ke, nti genea ke, nti mogo frandi na bala seni bolo koro, ni Muhammadu ko mimba ke, imana, wanti boliso, tuma mi nibo ledu worota, Allah ka deme bolo bi yanga bolo kuna ka bolo tu nyomo. Allah ba deme ledu la, na bila tien abi deme. Baya be na fo albitri ni mogo be balon nana ni be origine la albitri bi flefia ko pré origine tuma mi ni baya le worata I kele wala fa kele bi na shuan tuma mi na mogo worati war fle ni bi na ta baya be flefia pré I baya kede wo yalla de medbe bonne flefia ni ma fa mo fiu o wora be do bi na ko modu ni che modu ma fa tele gasla do borika o mane do borika iba joro jawgablere walma jenea muso mun gade muso be na ferla sokona mawarate ay jenea ni fe wa kadiya kake illa bana ibina ke mamina don na ko koko salamu alaikum o gone ya chene tadere abi fu mo ko ala deme ala bandem ala bonni bayate ni mo yi kalifa wala mi ala ma kalimina itzakro ay agli tola toroba yi kale ko fo atanzira ndati donde ka furugo kumala iti safio fi daga do furugo kumala kani ala ko angangale mina ni kale la ala ka deme bulu bi bulu saf ki kongo ni mo mi zoro la aula viol ka java ke ka namara ke ka shwani ke le sarma bayala ne font que violer qu'à son propre détriment au début ka nyama de namara ka nyama mo go sa aire. Et quiconque ni mogo be fana soro la aula rempli ka dafalike l'engagement envers le tout miséricordieux Allah ka l'aide de faini Allah chamanjala Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense. Allah ministre sallallahu mingabu ni chendra ni mogo mi baya dafa le sarate do wala aljina ko billahi islamo kalata bayala aya jando ala ledu woro kurane de yafo Bukhari yafo Muslim yafo Abu Dawud yafo Tirmizi yafo Sunan Nasai yafo Ahmadu yafo Kurtubi yafo Bukhari aya labado ko kira sahaba ko nini manga woro yi awmbe do islamiyala wala zalika bayanahu ay Bukhari kitabu kele na aywa alakira sallallahu alaihi wasallam ay sayyidina Umar blagabo Makkah kata Madina ago Umar mata baya di Madina ko ma ko ni Muhammad kuti nu ya dafa nu ka aljina garanti billahi Umar wulla anaga delegation kitabu ti ko Umar nana Madina chaw faranyonga ko mogo ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah mawarate fola mabudo chide ko kira ko ka bayake Umar e bayadi chebema Bukhari yera ko chawga baya bale ko
ko umaru nana muso fara nyonga bongono kandi jo muso dala bo dala umaru ya bulu wuli ako muso ma ko ne umaru de ala kira ka cidinye ka bo makka kana au fe madina ako muso ma ay sharia ma warate fuala muhammadu e cide muso yofu ako muso ma akana flafara la ka akana shuanike akana jenake akana namarake se ko buloko akana de umfaka ni kira muhammadu ya bla bar ni ma mina ka alla ba ka ke muso ko nyo ve anzona umaru ko naya dafa ko kira ko billahi ko ale ya ka aljina garanti Bukhari ko menin bela bangara bayala baya go tagoy mogo min ye baya développer en veya mogo min ye baya kala kurane na en veya ka nyefanye anto fe manga bebia o ti fode ngibo do karamo so jalila ibo do almamu so jalila aw ne ala chaw be kabare wajuli kele kurane kono aw ka bare mogo selle misri kono abi kurane dale ka mungala baya hayo kala mogo ye ka desa ko lu nyef ay mogo janfa baye wajibi buloroti ha leidu woro kurane koti kolo cholo o jo kurane fongoni leidu she koroni le système de Dieu kurane na kebe ka kurane fa befa so soro fitala me hal na ta kurane kono ra niti shwani ke leidu tandi shwani ke obe mungela ne te jena kala sunye leidu tandi jena ke obe mungela be ti se ga kede sabu leidu mi bulebo ala ka be so bon outuma kele tamandala ambi solli baya de nga nyama kan no Seydina Ali mumuni de ngundi do na et sur ses descendants tels que ani mogo minnu bɔra la inafo ambi solli Seydina Ali ka dugawu kɛ Seydina Ali ye ani mogo minnu bɔra la na Imam Hassan et Imam Hussein n'o ye Imam Hassanu ani Huseini nge n'o ye Seydina Ali denkɛ fila ye an b'a fɔ minnu ma ko fila ni Hassan wali Husein an ka alimamiw don an b'a ɲini Ala fɛ se bɛ Ala min ye fara wɛrɛ t'u ni Seydina Ali la a kan'u fara an bɛ Ala deli Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma na Cheikh Abdul Qadir Jilani Cheikh Abdul Qadir Jilani an b'a fɔ min ma ko Cheikh Bouadari shirifi do el ahlul bayti do akana ni Seydina Ali fara ka bɔ ɲɔgɔn na fara yɔrɔ t'a la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma kaburu den la Bagdad alimami do naam Cheikh Ahmed Tidiane Imam Cheikh Ahmed Tidiane ayna madi Cheikh Ahmed Tidiane fara yɔrɔ tɛ ani Seydina Ali la akanu fara yɔrɔ tɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ka saya kama lafiya ye naam Cheikh Ahmada Amaula Imam Cheikh Ahmada Amaula Nyoro an bɛ min wele ko Cheikh ne Amala fara yɔrɔ tɛ ni kira zuriyaw do fara yɔrɔ tɛ ni kira zuriya si la fara yɔrɔ tɛ ni Seydina Aliyu la fara yɔrɔ tɛ ni Hassan Huseini na fara yɔrɔ tɛ ni Cheikh Bouadari la fara yɔrɔ tɛ ni Cheikh Ahmad Tidiane na ayna madi Cheikh Nambala an bɛ dugawu k'a ye Cheikh Nambala ka Ala deli a ye an seko bɛɛ lajɛlen la Cheikh Nambala cɛ min taara jarabi la cɛ min tora jarabi kɔnɔ Cheikh Nambala Ala k'an na dɛmɛ na Cheikh Mohamed Bouye Cheikh Mohamed Bouye Nyoro n'o ye Cheikh Ahmada Mola de ye fara yɔrɔ t'u la a kan'u fara fa ni den tɛ se ka fara ba ni den tɛ fara ninnu bɛ i n'a fɔ ba ni denw an bɛ dugawu k'a ye a balolen b'an bolo diɲɛ na yan hali bi an b'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya la bange ɲuman ni lafiya o bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ni Mohamed Bouye ma naam Cheikh Ousmane Madane Seydi Sharif Ousmane Madane Haidara imam an ka foli b'a ye fara yɔrɔ t'u la el ahlul bayti do kira somɔgɔ do shirifi do n'i y'u fara i yɛrɛ janfa ka Ala janfa ka kira janfa a barolen b'an bolo nin dugukolo in kan yan
amba nyini ala fe sebe ala mi shijani kenya labango nyumani lafiya bi Allah ta'ala bula ala ko di anama anga dugo baye kusbe anga chorba nyumado na jusqu'au dernier né dans la famille des Alul Bayt. Fogataze anga imamu mimbangina sisa shirifu fi sisa imamu mimbangina sisa shirifu fi anga dugo bu bay okore kando wajuli kero la sisa sirifike mi muso jigina sisa na de kana chei sisa angame oma oyanga almami doy onabali tokota demina folo oyanga nyama doy wangina no ka nyama ye halle musul naam. D'après l'imam Ali, ils sont de même catégorie. Abo Sayyidina Ali ka pumanga zanuma kama ko numbe bunya keleni karama keleni farawala te shirifu la ku beka kan de laba min bangina sisa shirifu la ko ane Sayyidina Ali ko farawala tu la ku beka kan ala kanu bedeme to gena. La première épisode de l'histoire de l'imam Ali aux 7 blocs. Ago ne Sayyidina Ali ka karanga wuluvla tago fula inshallah rabbi naam. D'où avons-nous tiré ce passage? Ako yananga bara damene ami fula mina fula karanga ere kiboriya usorola on ve ka bo mi Sayyidina Ali ka karanga do ne kunde toge kunde opma chogo di on bisa kana nzigi ko lakale amora na e mini islamu aya kulu majodre wallahi amorani ni kitabu amorani aywa ni passage ni yoro mina amorani ni histoire ni yoro mina mbino lu barachiye fika fam o chendre aborami o ma boro dima kana presse ma de hachusmaya ni wati ambla yoro mi bi ngori amba blay ni ala e wati wara no ga ne zigero kelina nyaani na ala fe inshallah minyo na. Nous avons tiré ce passage d'Abdul Hassan. Agwanye ni mangay mafle ka bo Abdul Hassan na alaga jebe Abdul Hassan ma kwanye ni mangay mafle ka bo ale yoro na qu'il a tiré de Ahmad ibn Abdullah. Ago ale mafle ka bo Ahmad ibn Abdullah la Abdul Hassan anya soro ka bo ale ale ko ale mafle ka bo Ahmad ibn Abdullah la Abdullah di Ahmadu kwaya soro ka bo Naam. Qu'il a tiré ce passage de Mohamed ibn Bikiri. Ako alaya maflaka bo Muhammad ibn Bikiri la. Ahmadu ibn Abdullah ko alaya soroka bo Muhammad ibn Bikiri la. Naam. Mohamed ibn Bikiri a dit. Muhammad ibn Bikiri ko. Naam. Que Yusuf ibn Abdullah l'a expliqué ce passage. Ako Yusuf ibn Abdullah de ya nyefo ali. Oy chendra nyo fiye shenja mo mo tiseka nanga mi ko no ya bana no te dugolo ka mo shi tiseka wala kira ko bi fonni anye itu ikafu ni chendo ko saw ala kira ko e makreyo o itiseka fo kira ko me kidabo mi zebe na ko bla ni ota ni odale kira ko tiseka yi ibi mo do de fo mi e kira yo ko kira ko ha wala ma bi mo fo mi e kira yebayi o ko ko ala me kira yebada ko kira ko ulla anya tayyiflo ko Abdul Hassan alaya maflaka bo Ahmadu ibn Abdullah la o Ahmadu ibn Abdullah ko fana ko alaya maflaka bo Muhammad ibn Bikri la Muhammad ibn Bikri de ko Yusuf ibn Abdullah de Allah kale alayhi Abdullah de Yusuf ko ya Allah kale ani jon naam. Et Khalid ibn Rafat al-Juhani lui aussi a expliqué cette histoire. Ako ani Khalid ibn Rafat al-Juhani olu ye nin kibore la kale ale may vamunde Muhammad ibn Bikri de ko Yusuf ibn Abdullah ani Khalid ibn Rafat al-Juhani qolu de ye Sayyidina Ali ka karanga kelen lakale na ils ont dit olu de ko
jonni jonni me ka kuma sa o de Yusuf ibn Abdullahi aywa ani Khalid ibn Rafat al-Juhani bi ka kuma Muhammad ibn Bikri nga Muhammad ibn Bikri bi ka lakali naam qu'ils ont tiré ce passage au propriétaire. Aku ye kibara yore soro ka bo kutigi bulu ni kitabutigi ko kitabutigi yere de kuma ngai lakali naam que l'imam Ibn Abba Talib nous a expliqué ce passage. Ya ko Sayyidina Ali yere de kuma ngai lakali kitabu kono min tabana bamanon ba foti ko medda ko mendigilay medda e mendigilay Sayyidina Ali yere mi ye koke ko yere de ko lakali Asadullah al-Gali Sayyidina Ali belbelo ka belbele ala ya bunye ninga nyada bunye ala ya bunye ninga ndoro bamanon wote ko halli jugu kere sozaye afa kulo farafla kayja wal ma afa bi sebulla Sayyidina Ali halilu tife o ya do yema boy halilu tife o ya do iya alaka mamurwe halilu tife o ya do inyona te alaka danina chawla iga bunya sorola kirala iga bunya sorola dine barala iga bunya sorola kabo ala yoro ala yara di bunyi Sayyidina o ko ala yara di Allah kale medai mendiglay o Sayyidina Ali ka Allah kale no make tarbu nyere anti dalo parce que karanga chedo karanga ko ni karanga yi mais Sayyidina Ali tara karanga yoro la e mata karanga yoro la Sayyidina Ali tara a tara akili mais abise ka sira la ani mogo do nyondoro mais hali no lu mogo gogu be karanga lakale kuma dola mingera yani ani mogo ka nyondoro etsugo lakale oh ay karanga utemende be tugomina mogo shitsugo lakale fo Sayyidina Ali re mena seri ma ne faralaka I faralaka yoro mina ka damene sa fuka ta se kun yoro ma no bekere e nyana bisugo lakale mais a bekere chemin ve o de Sayyidina Ali no ma fo mogo shitsuga kala trufuika karanga kula sabo ekundi ko karami abna kula kalesa iklo manjo na Nous avons aussi tiré ce même passage dans les cassettes de Chérif Ousmane Madan Aïdara. Wa mabane anvanaye Sayyidina Ali ka karanga wolofla kibare vana anya soro ka buangara mogo ka kasheti korowla noye Sayyid Sharif Ousmane Madan Aïdara ba Madan Aïdara de ba Chita Traoré de tamaninga udde ni segalaka udde jidabuka udde ni sewuka udde malien udde Afrique udde chemi mora kirala katugo kirala kulu kani wa kalkani Sayyidina Ali de Sayyidina Ali mode Sayyidina Ali de memba Sayyid Sharif Ousmane Madan Aïdara anye ni mangay vanastro kabo alega kasheti korote maniuna nye moominu fiye comme olu ni mabe klela mfana ye dodi ma sisan mi ma nga klela sisan anga dalue wi ni mogo mingala na obuma anya fiye aboro minye Abdul Hassan de ya lakale anya ko ale ya maflaka bu Ahmadu ibn Abdullah la o Ahmadu ibn Abdullah ko Muhammad ibn Bikri de ya lakale ali Muhammad ibn Bikri ko Yusuf ibn Abdullah ani Khalid Rafat al-Juhani de ya lakale olu de ya lakale ali wa ko olu de ko Sayyidina yere de ya lakale o ni kala na to kitabu laje kala to la ni sahaba chegele nunu be nunu mogo kitabu kala yin nunu mogo dole undu on no te bordu convient Sayyid Sharif Ousmane Madan Aïdara bolole ba molo malikono ya o ga kasheti koro o ga karanga kasheti ube avana manga yinzoro ka bola ni Allah sallallahu alaihi barachi feto boro mi amino nyefi o ko fe ko yere kere chugudi sababu muni usenyoma ani munan ne karanga ke boro ni Allah sallallahu alaihi befo o fana ye anyina be ko anga to ka faida o di mogo ma ko o mogo nyanae ande be ndo ko ni o ni Allah sallallahu ya ngore sa ko wati min drama ko bana ngona tabe mina faida do sabaka yi ndeme ndo
metoka farason ko yoro dima wala say mago gagné e kana tiyera tachien mori no vebli man fo haram moye mori fetaye de ay nga kana tiyera tachien ni fenja mon boy blé ni troka anam mina fayda min dima fayda jande de ya fatahu ya razaq ya fatahu ya razaq shen ki mo wolo bi wolo vla ne wolo vla ibi wolo vla ke ka bi wolo vla ke ka ke mo wolo vla ke nga yani ka ke bi astaghfirullah shen ke me kala ka soli ga kira ka shen ke me soli min gadi no bana ba wurdi ya fatahu ya razaq ibi ko shi dengelenda ya fatahu ya razaq ibi ko shi kelenda ibi wolo vla ke ka bi wolo vla ke ka troka ke mo wolo vla ke ka dam fitinna kana kuma bala mogo niya ke halu ke me ke garsaka dabali wor ga du fuli garsaka siritigala garsaka fonnado java cenado jugiya cenando mogo niya ke garsaka ni yoro la fala ke garsaka di mobilay ebe yoro jmena papier go gela be la dewa asabaka ebe yoro jmena bara go gela be wa asabaka ebe yoro jmena bi fere la sugu de ka gelewa asabaka na ka de semeni kono ake shengele fi mogo inganya semeni shengele nda do mi mana no yema go dota wati mana no do kono fana uta iga steligita ka yoro manga nyini mogo manganti toro yoro mina arajo manganti foi manganti ka i perturbe ki ga bara chembulu o manno kera na astaghfir laike o kore ala ya fama shengeme no bana صلي كرا شينغم هلنا كديا فاللهم صلي على سيدنا محمد وعلى ال محمد وصلي شينغم نو بانا افو الله غرسك كوي منا هل مسكو غلا بلا سباكا تشغو غلا بلا سباكا الله افرغو حميد بننا الله غرسك فري منا نيا سباكا سمني شينغلي فيك مسو سرسوا فيك تشسرو كنا دبلا واتي مفيو في الله كديمو بالله يا فتاو يا رزق غرسك مسا fonni masa sirtiga masa nyim babi akono ala kana o deme opma o yangore ko wati min dirama ko bana nya fiyengo wala de ngaja ibaitu suma no fe ni wati amla yoro mi bi ablay o ni ala wati wore no ya ma nya ablay yoro ni mina bata yoro la ni ala sona fe min de mana karanga kula ka benye fosla mo yo ka fam femin de mana sayyidina lika karanga wolo vlala ka benya fo ambade wonyo ka saka famu soroka ne ala sona ami bitay mlaya ka dugo ke bay ka nyini befe ka nyini ala fe shijani kenya la bangu mani lafiya ala ko dambala dinemo karamo minun de laka nimbaro embo anga dugo buye anga foli buye shijani kenya la bangu mani lafiya obi allah taala bulala ka di anuma ambade fon femi ka na yoro la anga foli buye radio la telephone kono ay wa yoro la anga foli be o ko to no fana ni internet ka anga foli be ambade mun fana na wele jabi anga foli be amma fa allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa akina azaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza adaytana wa hab lana minna dunika rahmatan innaka antal wahhab salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dalilutigi doni mi ali ula sangare alani bi ali Quran kalama doni mi ali ula sangare alani bi ali punangani kindo tigi doni mi ali la ali sangare alani bi ali Quran doni wa
wa doni bi Aliyu la Sangare Allah. Hadisa doni wa doni bi Aliyu la Sangare Allah. Adina waraba ne joranga Ali hadisa ngare Allah. Filaga dambe tigina joranga Ali ye Sangare Allah. Filaga norotigi ne jora Ali ye Sangare Allah. Doni baga chalendo ngajena yake baka cha Sangare Allah.